हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आज तो सकाଳେ पूरा वीडियो बनै पारलिनी कहीं कृष्णार देह भल नहीं आउ ताकू जे माने गाधे देथिले पार्क जाइथिला मते भी ठंडा होईची तार मो पई कि कोन जहा भी हो भितर भितर तो ठंडा हेलानी ताकू आउ सेति पई से सोई पारुनी नाक पूरा पूरी बंद होईची आउ आखिरु बारंबार काली ठू पहर दिन ठू तो आखिरु ही पानी बहुतला आउ आज आखिरु टिके पानी बहिबा टिके कम होईची आउ सेति पई भल लागुनी किछि मो देहटा भी भल नाही आउ आर भी देहटा भल नाही कृष्णर सेति पई आउ ताकू टे हां 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 सेटा नबो सेति पई टे डाक्टर पाखु जिबु आ ता बाबा जल्दी पळि आसीबे पळि आसला परे डाक्टर पाखु आकु नेकी टिके जिबु टिके देखै कि आनिबु कना जो मेडिसिन अछि से मेडिसिन ले हबो कि न हबो कना कासु नथुला आ कासिलानी भी आउ सेही मेडिसिन ले हबो कि न हबो सेति पई टे मेडिसिन चेंज करबे कि कोन करबे सेति पई आकु नेकी टिके जिबु आउ दीपहर आयुष तो स्कूल जाई नहीं ना सॉरी स्कूल जाइतिला ओ बाबू ना 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 स्कूल जाइतिला स्कूल से ट्यूशन जाई नहीं काहे ना तांगा मैडम कुंभ मेला जाई चंदी बुलिया को छुट्टी अछि काली ठु खुलिबो सेति पई हां नबा 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 माने छुआंको देह खराब हेले बाहर जगार कहि नथिबा को छुआंको देह खराब हेले बहुत मन दुख हुए आ बहुत कांदा मध्य लागे काहे कि ना भल लागेनी किछि जते बेले छुआंको निज देह अछि ठीक माने खराब अछि चलिबो ए छुआ पिलांको देह खराब हेले आ किछि भल लागेनी आउ ना किछि खाइबा को ना पीबा को ना रंधा बडा करिया को ना कोन से दिन सारा सोउनी जदी सोउची 5 मिनिट सोउची 5 मिनिट ପରେ खाली ना बाबू एन्यो ए देखो 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 हाय फ्रेंड्स राधे राधे आउ सेति पई भल लागेनी किछि जते दिन सारा खाली 5 मिनिट सोउची उठुची ताको भल लागेनी निश्वास नै पानी ठीक से ओ ओ ओ ओ ओ तापरे मु भी ठंडा पानी रो सब माने धुई पकोची कपड़ा फपड़ा भी धुई ता बाबा मना करत कि ना मशीन में धुइबे थाउ थिबो मो भाबे कि ना से भी केते आसी कि धुइबे कि करियो मु धुई धुई पका से सब को भीतर भीतर ठंडा है कि पूरा 6 मास 5 मास पूरी कि 6 मास चलीला एते ठंडा को केबे हे नथिला पूरा सिवियर ठंडा हे ताकू ओ ना 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 ए बाबू ए एते जे ठंडा हेछि मान ता कहिबा को नाही सेति पई मान से कांदी रछिया नु खाली कांदुची ना एटा हबनी बाबा ये ना चल से कांदीबा पिल्ला नुहे सेति पई से कांदुची आ मते भी भल लागुनी किछि खाइबा को भी भल लागुनी कोनी आउ ए होजी कथा सेति पई ब्लॉग ठीक से बनै पारुनी भल लागुनी मन जते बेले गोटे कोन वीडियो बनैबो सेति पई गोटे भल लागुनी से पाठ पढछि आयु पाठ पढा सार देई ताकू से भी बसिथिबो पढुथिबो ताकू छाड़ देई सब ना ना जब जाय जिबा कि कोन करे ए दुल 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 कांदो भी लागुची कि कोन बाहर जगार छुआ को देह खराब हेले हॉस्पिटल जाओ एठी सेठी जाओ केते कोन ये कांदो भी लागुची जा सब परे भी छुआ को काम करिया पड़िबो ता पाठ पढ़ा भी देखिया पड़िबो यार मेडिसिन फेडिसिन ताको टाइम रे देबा पड़िबो रांधी बाडी खाइया को पड़िबो सब काम करिया को पड़िबो ओ बाबू ना ए पिताजी आएंगे अभी आएंगे तेरे पिताजी अभी ओहो काश होइछ मन तो बहुत जोरे काश होइछ तो टिके बाबा बाहर टिके बुलिया बाबा तो टिके बाहर बुलिया टिके बुलिया तो कान रो टुपी अछि ना हां जा 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 टिके बुलिया पूरा देखुची हां तो टिके माई फाई बाचू टिके लाइट फाइट पड़छ कि चुनी बना टिके खाली बुलियानी मते दे आनी गला जाओ ना तमे जाओ बुले की ताको संध्या होला ना आयुष बेलकुनी का लाइट ऑन कर दे लाइट टा ऑन कर दियो बेलकुनी बाबा तो दरवाजा पूरा बंद कर दे जे ता शीघ्र नै आसे मु ताको धरि भल लागेनी सथि पई कि जते बेले छुआ को देह खराब थाए सेते बेले किछि भल लागेनी आउ ए होजी कथा एते जोरे ताको ठंडा केबे ही नथिला ताकू एते जोरे जे ठंडा होबार कारण ता बाबा कहउचंदी कि तू कपड़ा धोचू बासन भी थाउ मु आसी कि भी धोई दे पारिमी करमी ना तते तो बासी जिंस किछि रखिते भल लागोनी जहा करिवो संगे संगे इमीडिएट काम कर दबु से कपड़ा जदी काढी जाउचे ताको संगे संगे तू धोई दबु बासन जदी पड़ची थाउ मु आसले धोई देमी ना तू ताको संगे संगे धोई देथिबु सेति पई से भी फोन लो मते ढेर कथा कोई गाली देले आउ
ଛୁଆଟା ବି ଶୋଇ ପାରୁନି ଯେହେତୁ ସେ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛୁ, ତା ଖାଲି କାଶ ହଉଛୁ, ସେ ବି ଭାରି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ମତେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଯିବା ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ କଣ ଏଠି କ୍ଲିନିକ ପାଖର, ଆଉ କହିଲେ ନେଇକି ଯିବା, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇକି ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ନେଇକି ଆସିବା। କହିଲେ ନେଇକି ଚାଲିଲା, ଜର ଥଣ୍ଡା କାଢିଛୁ କରୁଛୁ ନେଇକି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେମିତି ତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଗର କୁହନ୍ତି ପୁଣି ତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ବାବା ତାକୁ ନେଇ ଆସ, ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ଟିକେ ଉପମା ବନେଇଥାନ୍ତି, ବାବା ଆସିଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତ, ତମେ ଖାଇଥାନ୍ତ। ବାବା ଫ୍ରିଜ ରେ କ୍ଷୀର ଅଛି, କ୍ଷୀର ଟା ବାହାର କରିକି ବାହାରକୁ ରଖ। ଉପମା ତ ତମେ ଖାଇବନି, ତମର କଣ ଦରକାର ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପଡିବ, ଆଉ ମୁଁ ଦେହର ବଳ ହେଇଯିବନି ନା ଖାଇଲେ। अरे बाबा बैठो, चलो चलो बाहर चलो, घिमी घिमी करेंगे, घिमी 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 बाबू घिमी घिमी। ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନ କରୁଛି ଆଉ। ଏଇ ହଉଛି ବାବା ଫ୍ରିଜ ରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଟା ଅଛି, ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅ ତ, ବାହାର କରିକି ରଖ। ମୁଁ ହଉଛି କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିମି କନା ଖାଇବି। ଇଏ ଟିକେ ଶୁଅନ୍ତା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଇ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତା। ए देखना आपको तो बाबू बाबू देखना है, निनी निनी करेंगे, निनी निनी करेंगे। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବେ, ଆକୁ 5 ମାସ ପୁରିକି 6 ମାସ ଚାଲିଲାଣି। ହଁ ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ଅଫିସ ଗଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ଯେ ଆସନ୍ତି କଣ ଫୋନ ସବୁ ଫୋନ କରନ୍ତି, ହାଏ ଅନିତା, ହାଏ ଭାଇ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଅନିତା, ଡକ୍ଟର ଅନିତା କହୁଛି, ତୁମ ପିଲାକୁ 6 ମାସ ହେଇଗଲା, ଏଥର ତାକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, କଣ ସିଝା ଫିଜା ସବୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ତା ବାବା କହିଲେ ତାକୁ କାଲିଠୁ ଖୁଆ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ସେ ଖାଇବନି, 7 ମାସ ହେଇଯାଉ ଖାଇବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି ଆକୁ ମୁଁ କେତେ ମାସଠୁ ଖଇବି, ସିଝା କି ଦଲିଆ କି ଓହୋ କି ସାଲାଡ, ଯାହାବି ଖାଇବା କଥା ମୁଁ ଆକୁ କେତେ ମାସଠୁ କହିବି। ଏଇ 6 ମାସଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ନା 7 ମାସଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ମତେ କହିଲେ ତୁ ତ ଖଇବୁନି ପେଇବୁନି, ସେ ତ ସବୁ ଆଁ କରୁଛି ମାନେ ସେ ଖାଇବ। ସିଏ ବି ସବୁ କିଛି ଆଁ କରୁଛି ମାନେ କି ତା ପାଟିକି ସବୁ କିଛି ସେ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଥୋଡି ନା ସେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ଆଉ ତା ବାବା ଆସନ୍ତି, ବାବା ସେଇଟା ଦେଖାଅ ତ, ସେଇଟା ଦେଖାଅ, ଏଠିକି ଦେଖାଅ, ଏଠିକି ଦେଖାଅ। ଏଇଟା ଆୟୁଷ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛି। ସବୁବେଳେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖୁରିଆ କାମ ସେ କରୁଥାଏ, ଏଇଟା ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛି। ଗୋଟେ ଦୀପକୁ ତାକୁ ଏମିତି କରିକି ବନେଇଛି ଆଉ। ହଉ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି, ସେଇଟା ରଖ। ଝୁଣା ଫୁଣା, ଝୁଣା ତ ନୁହେଁ, ଝୁଣା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଅଲଗା, ସେଟା ରଖ। ଜ୍ୟାକେଟ ଟା ଅପଖାଳା ହେଇଛି, ବାକି ଗୁଡା ସବୁ ପଖାଳ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେମି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେଲା। बाबा आप प्रे करोगे, आप प्रे करोगे, करोगे ना? हाँ बाबू राधे राधे, माँ तारिणी दुख हारिणी, माँ तारिणी। तेबे ଆଉ ତା ବାବା ଆସନ୍ତୁ, ଟାଇମ ଅଛି ଆହୁରି, ଆସିଲେ ଯିବା। ବାଦାମ ପିସ୍ ଏତେ ଖାଅନି, ବାଦାମ ପିସ୍ ଏତେ ଖାଅନି, ରଖିଦିଅ ବାଦାମ ପିସ୍ ଟା। କ୍ଷୀର ଟା ବାହାର କରି ରଖ। କଣ ଦେଖିବି ତମକୁ, କ୍ଷୀର ଟା ବାହାର କରି ବାହାର ରଖ। ଏଠି ଆସି ସାରିଲେଣି ତା ବାବା। ଏଠି କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବେ ବାହାରିକି ଶୋଇଛି, କେଭଳିଆ କାଶୁଛି ସେ, ପୁରା ଆଖିର ପାଣି 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 ପାଣି। ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଟା ଆଉ ତା ମେଡିସିନ ଟା ନେଇକି ଯିବା। ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଆଉ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଯିବା। ପାଣି ବୋତଲରେ ମା ଠଳ ଠଳ ପାଣି ପୁରା, ଦେଖନି ତା ଆଖି ପୁରା ଠଳ ଠଳ ପାଣି ପୁରା। ଚାଲ ତ ଭାରି ଥାଉ, ଗାଧୋଇବାର ନଥିଲା, ଗାଧୋଇବାର ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାର ନଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାର ନଥିଲା, ତାର ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ବୋଉ କହୁଲା କଣ ମଗଜର ପାଣି ପଶିଯାଏ। ହଁ କହୁଲେ କହିଲେ ତା ଧୁକୁ ଧୁକିରେ ପାଣି ପଶି, କହିଲା ମଗଜର ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ତୁ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଛୁ, ତା ମଗଜ ବାଟେ ଖାବାର ନିଏ ସିଏ। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି ନା କଣ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଗାଧେଇଲା ନା ସେ। ଗାଧେଇବାଟା ତ ଠିକ ଅଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେଲେ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଏଟା ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାଟା। ତାପରେ ପାର୍କ ପଳେଇଗଲେ, ପୁରା ପୁରି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାବା ବି ଦଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହୁଛି, ଦେଖୁନି କେନ ଭାବୁନି ଭାରି ନେଇକି ଥଣ୍ଡା। ଯିବାନି ନା, ନେଇଯିବ ଚାଲ, ସେ ମେଡିସିନ ଟା ଚେଞ୍ଜ ଚାଲ କରିବ, ମୁଁ କଣ କରିବ। ପିନ୍ଧ, ପିନ୍ଧିକି ଚାଲ। ଆୟୁଷ ଏଠି ବସିଥାଉ, ଆୟୁଷ ଥାଉ, ତପୁ ଫୋନ ଆୟୁଷ କରୁଛି, ଥାଉ, କଥା ହୁଅ। କଥା ହେଇ ଜଗ ବାବା ଯିବେ। ତମେ କଥା ହେଇଗନ, କଣ ଦିଥର କାଇଁ ଫୋନ କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିବ, କଣ କରିଥିବ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କଥା ହେଇଯାଅ। କଥା ହେଇକି ବାବା ତମେ ତମ କାମ କର, ଆଉ କଣ ପାଠ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ମୁଁ ତ ମନା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ମନା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ କହୁଛି କି ତମେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏବେ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୁଁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଦେଖିବ। ମାନେ ତମେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖି ନବ, କଣ କରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଅନ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କେ ଭଳିଆ।
ମାନେ ମତେ କେବଳ ଟର୍ଚର କରୁଛି ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ବୋଲି ମତେ ଟର୍ଚର କରୁଛି କାହିଁକି ନା କି ସେ ଆଜି ଖାଇଲେ ସେ ସତ କଥାଟା ହଉଛି କି ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁନାହିଁ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ମତେ କହିଥିଲା କି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିନଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲା ଫୋନ ଆଉ ଯେହେତୁ ଟିଭି ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତ କରିବ ଆଉ ଖେଳି ଖେଳିକି ତ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ମଠିଆ ଫଠିଆ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ଦେଖେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାର ଇଏ କି ସେ ଦେଖିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଖିବ ये हूँ कथा बाबा पहले पढ़ाई खत्म कर लो उसके बाद मोबाइल एटा दियो देखना तो मोबाइल छोड़ पिंधो दो टुपी पिंधो हाँ उसको बोलो पहले मोबाइल पढ़ाई खत्म कर जो चुप पहले पढ़ाई खत्म करो ठीक है सांग माने चलंतु कृष्णा भी बाहर साचे ता बाबा भी बाहर साचंती मु भी बाहर साचे आउ ताकू रास्ता नेगी तो वीडियो बने मेरे रास्ता वीडियो बने से जेमिति होची आखि माखि पानी फानी गोड़ी आखि पानी बहुत पूरा पर ताकू पूरा भल से कवर कर दियो मु मोबाइल फोन खुलिमिन ताकू माने रखिमी आउ आसला परे पानी ठल 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 आसला परे पुणी कथा हवा कौन डॉक्टर कहले कौन नहीं आसला परे कथा हवा डॉक्टर मेडिसिन चेंज कले कि सेही मेडिसिन देले कौन हला कथा हवा आमे जाइथिलु हॉस्पिटल माने क्लिनिक आउ सेठी तो आमे देखै पार माने वीडियो करि पारलेन बिल्कुल काहे कि ना मोबाइल ता बाबा पॉकेट रे थिला आउ एठी आगर इलेक्शन पाई को नेता फेता आछंती कोन एते जे भिड़ थिला रास्ता माने पूरा रोड पूरा जाम सेठी भाई मोबाइल काढला बळे अवस्था रे नथिली मैं भाबिथिली कि किछि वीडियो बनेबी माने डॉक्टर पाखु जाई कि आसला भितर किछि देखि बने रोड जाम पाई बिल्कुल मु मोबाइल ही काढलिनी काना छुआ भी कांदुथुला ताको देह भी ता ठीक नै देखिथिले 1000 टंकार मेडिसिन आसी आ एठी जे बाजा बाजुची जनकर बाहाघर सेति पय तंकर एठी माने बाजा बाजुची बहुत जोर से हमर ई तळे बाहाघर आउ 1000 टंकार ई मेडिसिन आसी गैस दवा पई ये पई 1000 टंकार मेडिसिन आसी आउ बाबू तटी सोईचंती आउ डॉक्टर फीस तो जहाँ जाइए तार आईठी 1000 टंकार मेडिसिन आसी आउ से कहले कि एथर बहुत माने तार देहटा पूरा एथर से पूरा बीमार पड़सी आउ जे 3-4 थर नेकी जाइछे सेटा बीमार न नॉर्मल होउथला हम ताको नेकी जाइथिले किंतु एथर ताको पूरा पूरी बीमार पड़िबार हम ताको नेकी जाइछे आयुष ताको गेलो करछि ता गालो रे आ उठडा कोइटा को बारंबार टाणुची ता बाबा भी गेलो करंती हने कम आयुष को आडू आसीबो सियाडू से प्रबल से गेलो करे ता मना कला से मानुनी से पूरा एते जे से बुढ़ी रागला से डॉक्टर टा आउ गेलो करियानी आ गेलो करियानी जति खर्च हो जाओ गेलो करिया से बुढ़ी से रागला से डॉक्टर से भी रागला कहला कि आउरी के माने बीपी भारी कोइला तम ऊपर भी तो रागुल्ला एटा मु जे बारंबार गेलो कर देलो ता सामने रो रागला ता रागीवार कारण होता गेलो करा बोलती हूं फिर भी किसी करते हो आप पूरा सामने रे गेलो कले तब ब्लड प्रेशर बाहर पड़ला ता संगे संगे से चेक कला अरे जाओ जाओ बाहर जाके बैठो मेरा ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो हो गया तो सेति पाई आ तो नै कि आसी ए मेडिसिन ये तो सोईची आउ एबे आयुष बेसी पाठ पढ़ी तो बाजा जे बाजुची मुंडो माने खराब छाड़ी के जाई खोदा छाड़ी देना पाठ पढ़ुतला पाठ पढ़ी की पुणी पाठ पढ़िबा आउ मारी नचा चापड़े खंडे आउ एई तो मु जाउची बर्तन रुसे करमी ता बाबा भी ऑफिस आछन किछि खाइ नाहंती अट्टा भी नाही आउ जाउची रुसे आछन छुआ का जो एरो खराब हो जे खाइबा आ मोर पसंद ये हो से भल लागो ना छोटा पूरा आखिरु माखिरु पानी गोडुची माने ता आखिरु नाकरु एटा कहला कि एटा पई भी गुटे क्रीम देइची कहला कि क्रीम टा लगेबो न हेले ए उठ कोन पूरा पूरी फेलिबो एकरो दांत उठिबो ना तारे एबे दांत उठिबो से क्रीम टा खाली दाम केते टका कनी 100 केते टका देखो 147 टका हाँ से कहला कि दांत उठिबो आ एटा जदी न लगेबो तमे बारंबार से गिला करिवो गिला करे द्वारा पूरा लाल 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 हे कि टोटल फेलिबो ना 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 से को ना ना एटा नहीं जे हां मुहर तो लगा जी बाजा बाकी बा करो ना पुआ बाहर आज तानो रिसेप्शन बदे ना कोन के जाने देती मोर एइटा अछि तो सेथि भाई एई कथा आउ रहुची आउ आपण माने भी समस्त कृष्णा को आशीर्वाद दियंतु कि से ना बहुत जल्दी भलो ही जाउ छुआटा से कांदीबा छुआ नुहे से कांदुची आ ता देह सुदु भल लागुनी बोली आ समस्त आशीर्वाद दियंतु आपण माननको भल पाया को रहिलु जदी आम मानकर वीडियो देखुचंती जदी सब्सक्राइब न करथिए मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देबे पाखरे थिबा बेल आइकन टी को बजे देबे रहुची जय जगन्नाथ।